ngayon may dumating po na parcel ngayon. Ito po yung lumukad po na bini. Tara po, buksan po natin. Ayan guys, buksan na po natin. Ito po siya guys, oh. May plastic pa po siya. Ito po yan guys. Tignan po natin yung laman niya. 90 pieces po to guys. Ito po sila, oh. Ayan po sila guys, oh. 92 pieces po to guys. Ay, 92 pieces po yan. So, ito po yung bini guys, oh. Ang ganda-ganda po nila guys. Ayan guys, oh. Ito si Bini Mika, si Bini Maluy. Ayan po sila guys. Ayan po. Ang dami-dami po guys, oh. Tignan niyo po, ang ganda din. Ayan po lahat sila guys. Ayan. Pero, ito talaga yung pinaka-idol ko guys, oh. Si Bini Mika. Ayan guys. Tapos, si Stacy guys. Ayan. So, ayan guys. Ito po si